અમદાવાદમાં વરસાદને લઈને પાણી ભરાયા। માણેકબાગ 4 રસ્તા પાસે પાણી ભરાયા છે। અમદાવાદમાં ફરી પવન સાથે ધોધમાર વરસાદ વરસી રહ્યો છે। ઠેક ઠેકાણે પાણી ભરાવાના પણ શરૂ થઈ ચૂક્યા છે। મણિનગર, વાડજ અને ઇન્કમટેક્સ વિસ્તારમાં વરસાદ વરસવાનો ફરી શરૂ થયો છે। વરસાદનો ફરી એક રાઉન્ડ અમદાવાદમાં બોપલ, ઘુમા, શેલા, શિલજ વિસ્તારમાં વરસાદ વરસી રહ્યો છે। આ વિશે વધુ માહિતી આપવા આપણી સાથે જોડાઈ ચૂક્યા છે મારા સંવાદદાતા ચેતન બામભણિયા। ચેતન, હાલમાં કયા કયા વિસ્તારોમાં અમદાવાદમાં વરસાદ વરસી રહ્યો છે અને ક્યાં ક્યાં પાણી ભરાવાની પણ શરૂઆત થઈ ગઈ? जी, हवामान विभागनी आगाही अनुसार आज रात्रे भारेथी अति भारे वरसाद अमदावाद शहर में पड़ी सके छे। आप आ सीधा दृश्य जोई रह्या छो। कर्णावती 4 रस्ता पासेना कर्णावती 4 रस्ता एसजी हाईवे खाते हाल में धोधमार वरसाद वरसी रह्यो छे अने आ वरसादने कारणे रस्ता पर क्यांक ने क्यांक पाणी जे जोवा मळी रह्युं छे, पाणी वही रह्युं छे। हाल में धोधमार वरसादने कारणे ट्राफिक पण धीमું થયું છે। વરસાદને કારણે રાત્રે પણ ટ્રાફિક પોલીસ છે તે સતત ટ્રાફિકનું નિયમન કરી રહી છે। આમ કહી શકાય કે અમદાવાદ શહેરમાં ધોધમાર વરસાદની હવામાન વિભાગની જે આગાહી છે તે અનુસાર હાલમાં ધોધમાર વરસાદ વરસી રહ્યો છે। અમદાવાદ પૂર્વ અને અમદાવાદ પશ્ચિમના દરેક વિસ્તારમાં હાલમાં वरसाद वरसी रह्यो छे। केटलाक विस्तारमां झरमर अने केटलाक विस्तारमां धोधमार वरसाद वरसी रह्यो छे। मोटा भागना विस्तारमां धोधमार वरसाद वरसी रह्यो छे। आ एसजी हाईवे पर जोई शकाय छे के आ तरफथी एक तरफ गांधीनगर आवेलुं छे, एक तरफ सरखेज छे अने आ बीजी तरफ जोई शकाय छे के बोपल, शेला, शिलज तरफ जई शकाय छे। आम चारे बाजू जे विस्तारो छे तेनाथी व्यस्त आ हाईवे छे अने हालमां जे हाईवे पर धोधमार वरसाद वरसी रह्यो छे। समग्र विस्तारमां वरसाद वरसी रह्यो छे अने आ वरसादने कारणे क्यांक प्रशासन पण खड़े पगे पोतानी फरज बजावी रह्युं छे। अमदावाद महानगरपालिकानुं प्रशासन द्वारा हालमां जे थोड़ो समय पहला मणिबाग विस्तार, माणेकबाग विस्तार छे त्यां जे स्ट्रॉम वॉटर ड्रेनेज लाइन खोली अने पाणी निकालनी कामगीरी करवामां आवी हती। आम जे प्रमाणे हवामान विभाग द्वारा अतिथी लई भारेथी लईने अति भारे वरसादनी आगाही करवामां आवी छे, जेने कारणे हालमां पोलीस अने अमदावादनुं जे महानगरपालिका प्रशासन है ते पण एलर्ट मोड पर है अने क्यांय पाणी जळ भरावनी स्थिति ओછી सर्जाय अने पाणीना निकाल माटे जे ड्रेनेजना चेम्बर है तेमना चेम्बर पण खोलवानी हालमां जे कामगीरी ते करी रही है। जी आभार आपना तमाम माहिती बदल। अमदावादમાં હાલમાં પડેલા વરસાદને કારણે રસ્તાઓ પર જળ ભરાવની સ્થિતિ સર્જાય છે। આ સીધા દ્રશ્યો જોઈ શકાય છે માણેકબાગ 4 રસ્તાથી। માણેકબાગ 4 રસ્તા પર આ તરફ બ્રિજ ઓળંગી અને અંજલી અને ધરણીધર દેરાસર તરફ જાય છે। ધરણીધર અને દેરાસર તરફ જાય છે, જ્યારે આ તરફનો રસ્તો શ્યામલ તરફ જાય છે। અહીં હાલમાં રસ્તા પર जल भरावनी स्थिति है। एएमसी प्रशासन जल भराव ना थाय ते माटे स्ट्रॉम वॉटर ड्रेनेज लाइननुं जे ढांकणुं छे ते खोलवामां आव्युं छे अने झड़पथी आ ढांकणामां पाणी वही रह्युं छे। आम कही शकाय के थोड़ा वरसादने कारणे माणेकबाग 4 रस्ता छे त्यां जल भरावनी स्थिति छे। हूँ आ तरफना दृश्य देखाडवा मांगीश के आ तरफ आ सीधो रस्तो छे ते नेहरूनगर 4 रस्ता तरफ जाय छे। नेहरूनगर 4 रस्ता तरफ जता आ रस्ता पर पण जल भरावनी स्थिति सर्जाई छे। अहीं स्ट्रॉम वॉटर ड्रेनेज लाइननुं जे ढांकणुं छे ते खोलवामां आव्युं छे, जेने कारणे झड़पथी जे पाणीनुं लेवल छे ते नीचुं थई रह्युं छे। आम अमदावादमां जे प्रमाणे हवामान विभाग द्वारा भारे वरसादनी आगाही करवामां आवी छे ते अनुसार अमदावाद महानगरपालिका तंत्र राते पण क्यांक ने क्यांक जल भरावनी स्थिति न सर्जाय ते माटे रस्ता उपर खड़े पगे जोवा मळ्युं छे। कैमरा पर्सन मलय दवे साथे चेतन बामभणिया, एबीपी अस्मिता, अमदावाद।